तारीफ एक बहुत ही मुख्तसर धोखा होता है जो अपना मकसद पूरा होने के बाद फौरन ही खत्म हो जाता है। अगर आप बुराई को बुराई समझते हैं तो आपका ज़मीर अभी जिंदा है। मुश्किल काम हमेशा सुस्त और काहिल आदमी को देना चाहिए, क्योंकि सुस्त आदमी मसले का हमेशा आसान हल ढूंढता है। खामोशी इजहार नफरत का बेहतरीन तरीका है। आपको ये सोचकर कभी परेशान नहीं होना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपकी हैसियत क्या होनी चाहिए ये आपने तय करना है, किसी और ने नहीं। उन लोगों पर कभी तनकीद ना करें जिनसे आपने कभी मशवरा ही नहीं किया। ना मशवरा दो और ना ही नमक जब तक कि तुमसे मांगा ना जाए। झूठे इंसान को अच्छी याददाश्त की जरूरत होती है। हासिद शख्स आपके सामने आपकी तारीफ और आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बुराई करेगा। आप बूढ़े होकर कहां बैठते हैं इससे पता चलता है कि आप जवानी में कहां खड़े थे। आईने की तरह बने, अपने आसपास की हर चीज को अपने अंदर जज्ब करें और अपने राज के बारे में दूसरों को कभी पता ना चलने दें। हर रुकावट के सामने अगर आप सख्ती से पेश आते हैं तो वो तबाह हो जाती है। जो लोग सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं वो अक्सर तन्हा महसूस करते हैं। झूठी खबरें जल्दी और दूर तक फैलती हैं। एक भूखा पेट, एक खाली बटुआ और टूटा हुआ दिल ही आपको जिंदगी का बेहतरीन सबक सिखा सकता है। अगर आप ये परवाह करेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो आप हमेशा लोगों के कैदी रहोगे। अकेले रहना बुरी सोबत में रहने से बेहतर है। इख्तलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत की दलील है। जो चीज आपको पसंद है उसको खरीदते वक्त उसकी कभी कीमत ना देखें। अपनी इतनी पहचान बनाएं कि आपको किसी महफिल में अपनी पहचान ना करानी पड़े कि आप कौन हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जिस छांव से आपकी इज्जत नफ्स जख्मी हो उस छांव से धूप बेहतर है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलता। तुम उन लोगों के गुलाम हो जिनसे तुम अपनी तारीफ सुनना चाहते हो। अपने ख्वाबों का पीछा करते हुए अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज होना कभी ना भूलें। अगर तुम कोई ऐसा रास्ता तलाश नहीं करते जिससे सोते हुए भी कमाई जारी रहे तो फिर तुम्हें अपनी मौत तक मेहनत करते रहना पड़ेगा। जिसकी कामयाबी को लोग रोक नहीं सकते उसको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा 1000 मर्तबा शर्मिंदा होने से बचा सकता है। लोगों की तारीफ जरूर करें, उनमें दिलचस्पी भी दिखाएं, लेकिन अपने बारे में फक्त उसी वक्त बात करें जब जरूरी हो। उम्मीद पर जिंदगी गुजारने वाला शख्स हमेशा भूखा मरता है। एक नेक आदमी की पहचान यह है कि वो हमेशा मीठा बोलेगा। अगर हर कोई आपको पसंद करता है तो आपको एक संगीन मसला है। किसी इंसान के कमजोर होने के लिए इतना ही काफी है कि वो अपनी जुबान से अपनी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। हम आराम की आरज़ू में
بے آرام ہو رہے ہیں۔ سکون کے لیے ضروری ہے کہ یا تو خواہش کم کی جائے یا صلاحیت بڑھا دی جائے۔ سچے لوگوں کو کبھی بھی میٹھی باتیں کرنا نہیں آتی۔ زیادہ وضاحتیں اور زیادہ باتیں اکثر انسان کو قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ جب کسی کام کو لے کر آپ ہمت ہارنے لگیں تو سوچیں کہ آپ نے وہ کام شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ تنہائی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کیا ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو خوش رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اور کے لیے خوشی کی وجہ بنو۔ بے شک دیر تک سوچو، لیکن سوچنے کے بعد جو بھی فیصلہ لو وہ اٹل ہونا چاہیے۔ جھوٹے علم سے بچو، یہ جہالت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ محنت نہ کرنے کے باوجود بھی بہت زیادہ امیدیں رکھنا ناکارہ لوگوں کی نشانی ہے۔ ڈپریشن ہمیشہ غصے سے پھیلتی ہے۔ خوش رہنے کے لیے بے وقوف آدمی سے ہمیشہ دور رہیں۔ جوانی میں آدھا کھاؤ اور آدھا بچاؤ، کیونکہ جوانی کے وقت کا جمع کیا ہوا بڑھاپے میں کام آتا ہے۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت کرنا نہیں جانتا، یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ اس بات سے ڈرو کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اداسی کو دور کرنے کے لیے اپنے آس پاس ہم جو دیواریں بناتے ہیں، وہی دیواریں ہماری خوشیوں کو بھی ہم سے دور رکھتی ہیں۔ جس چیز کو بھیک مانگ کر حاصل کیا جائے وہ کام کی بھی نہیں رہتی۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، یہ بات اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گی۔ جو انسان کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ برائی کو سزا نہ دینا اس کو اختیار دینے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو نہیں سمجھتا تو وہ اسے بے وقوف سمجھتا ہے۔ عقل مند لوگوں کے ساتھ چلنے والا شخص بھی عقل مند ہو جاتا ہے۔ ایک سوچ بناؤ اور اس پر ڈٹ جاؤ جب تک کہ وہ پوری نہ ہو جائے۔ ایک شخص کو 3 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، وہ کہاں ہے، کہاں جا رہا ہے اور مختلف حالات میں اس کے لیے کیا کرنا بہتر ہے۔ زندگی میں لوگوں کو وضاحتیں دینے کی بجائے کچھ کر کے دکھائیں۔